खाऊचंती कि नहीं से आपन को ध्यान देवा पड़ो तेणु कि ये जो गुड हेल्थ अच्छी क्वालिटी फूड एक्सरसाइज आउ स्लीप ताहले जेकी आपनकर गुड हेल्थ आपन को मिलिबो ठीक अच्छी तो से आमको सकाळू कौन करने पड़ो देखो आपणकर जो सकाळू तार दिन सकाळ पर्यंत कौन करेंगे आपण मानक मु कहूँ जो पेसेंट माने आसुचंती कि जो मानक आप न्यूट्रिशन दौरान ये जिनसा भल भाव में कहे बेस्ट स्लीपिंग टाइम आमर राति आम स्टार्ट करवा राति दिन सारा आज राति आपन कौन करेंगे से सब जिनसा आप ध्यान देवे ठीक अच्छे आमर बेस्ट स्लीपिंग टाइम है केते 10 PM राति 10टार आपन शोवा दरकार ताहले राति 10टार जदि शोबे ताहले उठिबे केतेबेले उठिबा टाइमटा कौन आपनकर उठिबा टाइम है 5टा जदि जो लोक राति 10टार शोथो और सकाल 5टार उठुव ताहले तार स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो ठीक अच्छे एटा पूरा नोट कर रखंतु ए कामटा जी करिवो तार स्वास्थ्य आगो को भल रहिबो ता सहित कौन आपन सकाळे 5टार उठी गले उठिला परे आपन कौन कौन करिवे सकाळ उठी गले बिछुणारे बसी गले ताहले एइट देखंतु सकाळ उठिला माने 500 ml लुक वार्म वाटर माने आपनकर नख उषुम पानी जोटा को कहूचु से नख उषुम पानी आपन 500 ml पीबे उठू उठू आ ता सहित कौन करिवे CTMD KMD खाइबे 5 टुपा ठीक अच्छे आ अधिका बेसी नहीं लुक वार्म वाटर 500 पीबे ता सहित KMD 5 टुपा खाइबे पेन किंबा CTMD आउ आपनकर कोल्ड वाटर केबे भी पीबे नहीं सकाळू पूरा ब्यान बोले आपनकर शरीर जो भल हवा पई जाउथिवो सेटा धीरे धीरे खराब हेबो नोट करके रखंतु एटा पेशेंट मान को आपन कहिबे जाहाकू आपन न्यूट्रिशन दउचन ताकू कहिबे काहे कि आपनकर जदी जाहाकू आपन प्रोडक्ट दउचंती जाहाकू भी आपन किछि ना किछि गुटे जदी प्रोडक्ट दउचंती मने करंतु ए प्रोडक्ट मु देली ए प्रोडक्ट जदी मु देली ताहले कोन होची से लोक जदी ठीक भाव रे से प्रोडक्ट न खाइला ताहले आपन भल रिजल्ट पाइबेनी ता सहित आपनकर जदी एई जो जिनसडा KMD एवं लुक वार्म वाटर दउचंती ताहले तार रिजल्ट भल मिलिबो आपनकर बिजनेस बोले बम हेबो तापरे आपनकर कौन हबो आपनकर जो आमर पैसा वेल्थ आपन पाखको पळे आसीबो एटा आपन निजे करिवे ता सहित आपनकर फैमिली एटा को आपन व्यवहार करेबे ता सहित आपन कोन करिवे आपन जा पाखको मेडिसिन दउचंती न्यूट्रिशन दउचंती ताको भी आपन करेबे ता सहित देखंतु वर्कआउट कौन वर्कआउट आपनकर मॉर्निंग रे आपन पानी पीला परे आपन झाड़ा परिश्रा जाई सारला परे तापरे वर्कआउट 15 रु 60 मिनिट एवरी मॉर्निंग करिवे मिनिमम 15 मिनिट आ मैक्सिमम आपनकर 1 आवर जदि आपन को पाखरे टाइम अछि यदि टाइम नहीं ताला 15 मिनिट एक्सरसाइज करिके आपन निज काम रे व्यस्त रहंतु किंतु मिनिमम आपन को 15 मिनिट एक्सरसाइज करिवा पई बाध्य तापरे आपनकर कोन करिवे जो वर्कआउट टा होची एमिति हेले हबो नै जो वर्कआउट हमें करूछु एगा डेली जाउछु मॉर्निंग रे कोन ना पूरा धीरे धीरे हली 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 एमिति हेले हबो नै ताले कोन हबो आपनकर एई टाइप रो हवा दरकार आपण जो जाउचंती मॉर्निंग वॉक रे एई ओलिया चालिवा दरकार आपनकर बॉडी पूरा फ्री हवा दरकार ठीक अछि ता सहित कोन अछि आपण जो खाउचंती खाद्य टेकिंग फूड रूल्स माने खाइबा जो खाद्य खाइबार नियम कौन ये जो थाली रे अच्छी कौन अच्छी 9 भजा 6 तियण माने 9 प्रकार भजा आउ 6 प्रकार तियण 9 भजा को 6 तियण जदि आम पाखरे अच्छी एगुड़ाक सब राजा महाराजा माने खाउतिले तो आम पाखरे कौन अच्छी आम पाखरे अच्छे पूरा हाई प्रोटीन अच्छी आउ कौन अच्छी मल्टीविटामिन अच्छी ए हाई प्रोटीन रे कौन 9 प्रकार रो अमीनो एसिड आउ हमर जो विटामिन अच्छी मल्टीविटामिन से आपनकर 11 प्रकार विटामिन अच्छी आउ आम पाखरे जो CTMD KMD अच्छी सेठी 84 रो मिनेराल अच्छी तीनटा जिनस दरकार तेणु कि आमर ए जो मॉर्निंग खाद्यटा कौन हवा दरकार आपनकर सुबेका खाना राजा की तरह माने आमर खाद्यटा आमर राजा भलिया हवा दरकार सुबह
ସକାଳଟା ଆପଣ ସକାଳ ବେଳା ଯିଏ ଯେତେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସାରା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଶରୀରରେ ମିଶୁନି ଖାଲି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବାହାରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହବନି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଆମକୁ ଯୋଉ 9,600 ତିଅଣ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର। 9 ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, 11 ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଉ 13 ପ୍ରକାରର ମିନେରାଲ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଭ୍ରିଡେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଫର ଏଭ୍ରିଡେ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର, 11 ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର, 13 ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ ଦରକାର। ଯଦି ଯୋଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଥିଲି ପୋଷକ ତତ୍ଵ କା ଅଭାବ, ସେଇ ଅଭାବଟାକୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁମାର ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତେଣୁକି ଏଇ ଯୋଉ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସକାଳର ଖାଦ୍ୟଟା କହିଦେଲି ରାଜା କି ତାରା ଖାଇବେ। ଦିନର ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ହୁଏ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବେ। ମାନେ ଦିନ का खाना आम आदमी का तरह ମାନେ ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ର ଖାନା ଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ବେଗର ମାନେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଟିକେ କେତେ ଖାଇବେ, ମିଳିଲେ ଭଲ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦିନ ସାରା ଏପଟ ସେପଟୁ ପାଣି ପବନ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇକି ଆସିବ, ରାତିରେ କଣ ମେଞ୍ଚେ ଏକଦମ ଚିକେନ ମଟନ ବର୍ଗର ଯାହା ଥିବ ନାନ ଫାନ ଆଣିକି ପୋଡିଦବା। ତାହେଲେ କଣ ହବ ରାତିରେ ଆମର ଯୋଉ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 90 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମର ଯୋଉ ପେଟରୁ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ରାତିରେ ଯଦି ଅଧିକା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣ କମ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପିଇବାର ନିୟମଟା ଜାଣୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ପାଣି ପିଇବାର ନିୟମ 250 ml ହାଫ୍ ଆୱାର ବିଫୋର ଫୁଡ। ଆପଣ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବେ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିୟମ ହେଲା 250 ml ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ 1 to 1.5 ଆୱାର ମାନେ ଘଣ୍ଟେରୁ ଘଣ୍ଟେ 30 ଭିତରେ ଆପଣ ପିଇବେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟେରୁ ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବେ। ତା ଆଗରୁ ପାଣି ପିଇବା ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ତାପରେ କଣ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ସାରା ଯାହା ପିଇଲେ ଯାହା କଲେ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ କ୍ଷତି କରିବନି। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇକି ଆପଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଦିନ ସାରାରେ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦାନ୍ 2.5 ଲିଟର ଇନ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଡେ ମିନିମମ୍। ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଘରେ ରହିକି ଚୁପଚାପ ଘରେ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ବି 2.5 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଧିକା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇଡିଆଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 2.5 ଲିଟର ଦରକାର। ଯଦି 2.5 ଲିଟର ପାଣି ସେ ଲୋକ ପିଉନି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଆଗକୁ ଖରାପ ହେବ। ଏଟା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ପେଟ ବଥା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଡାଇବେଟିସ, ବିପି ହାଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରିବ। ଯଦି 2.5 ଲିଟର କମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ ହେବନି, ଯୋଉଟା ଗଡବଡ ହବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖାଇବେ ସେଗୁଡାକ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବନି, ଆପଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଠିକ ଭାବରେ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ ଯିବନି, ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯିବନି, ପାଣି ଯିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖରାପ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଗାଡୁଛି, ସେଇଠି ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖରାପ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଏଟା କାହିଁକି ଖରାପ କରେ, ଏଠି 13 ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ମିଶୁଛି।
जदि बाय चांस आपनकर घरे रखिचंती एवं ये जो गैस एठी जो भितरे रहउची जो ठंडा करूची एठी जदि लीक हेबो ता आपण जानि पारि नाते एवं सोई पडिचंती ताले सकाळे उठला बेलकू आपनकर राम नाम सत्य होई जैतिबो आपण जानि भी पारिबे नाही एते विषाक्त अछि सेई जो विषाक्त गैस गुडाक आपनकर खाद्य रे मिसुची एवं ताकू आपण खाउचंती तो आपनकर स्वास्थ्य केबे भी ठीक रहिबे नाही मने रखंतु सेकंड रे हला से फ्रिज रु बाहर करके एठी आन के आपण गरम कले ताहले ताठू डेंजर एक रे तो विषाक्त जिंस मिसेइले फ्रिज रे जानि सुनिकी से विषाक्त जिंस को बाहर करके आहरी केमिकल देकी आपण गरम करचंती जो माइक्रो ओवन रे आपण व्यवहार करूचंती तापरे आ गुटे कोन हला आपण एटा देखंतु 3 नंबर जिंस ए जो जिंस आपणकर जो न्यूट्रिशन गुडाक आपण जो खाइबा पई जाउचंती आलू हो डाली हो मांस हो जा हो आपण नष्ट करूचंती एई जो प्रेशर कुकर रे आपणकर खाद्य ठीक रुसैबनी एठी केवल नष्ट हुए आपणकर नरम हो जाए किंतु आपणकर न्यूट्रिशन गुडाक भी आपणकर धीरे 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 कोन हुए नष्ट हो जाए आपण भाबे मु बढ़िया बढ़िया खाऊची किंतु किछि नाही सेगुडाक आपणकर नष्ट होउची एवं आपणकर देह रे आपणकर जो न्यूट्रिशन गैपटा आपणकर बढ़ी बढ़ी जीवो जहा फल रे आपनको रोग रे आपण पड़िबे ता सहित कोन एल्युमिनियम बासन एल्युमिनियम बासन रे आपणकर 100% पेट खराब हेबो तेणु कि एई जो एतिकी जिंस जदि आपण घर हटै पाछंती ताहले बहुत भलो आगो को देखंतु हार्मफुल फूड को फूड गुडाक आमर शरीर पाई खराब आपण भलो भाबरे जानंतु जो गुडाक घर को केबे आनिबे नाही किंबा बाहरे खाइबे नाही किणिकी केतेबेला बाय चांस जदि असुविधा रे पड़िले ताहले व्यवहार करिवे से गुडाक सर साउंड आसुची तो देखंतु से हार्मफुल यस सर आसुची आसुची ओके थैंक यू एट देखंतु आपनकर हार्मफुल फूड भितर जानंतु एटा कोन नॉट इटली अनलाइक सुगार आपनकर सुगार चीनी जते कम खाइबे आ एटा कोन आपण भलो भाबरे जानि पारुथिबे एटा कोन ना कोनटा एटा सेकंडटा मैदा मैदा सर बस गुड आ एटा कोन आयोडाइज आयोडाइज सॉल्ट आयोडाइज आपण जते कम दाम किया लुण खाइबे सेते भलो जते दामी जिनस खाइबे सेते खराब आ एटा लास्ट रे कोन लिखा हिची रिफाइंड ऑयल जदि जते भलो रिफाइंड डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड एगुडा जते आनिबे सेते आपनकर शरीर पई खराब एगुडा को आपण जते बयान करि परिबे सेते भलो आपण सेते स्वास्थ्य रखि परिबे ठीक तो तेणु कि आपनकर सोईबार नियम देखंतु दी प्रकार रो सोईबा ए जो भद्र व्यक्ति सोईचंती आपन को सब प्रकार नियम कुहाजिबो आपण जते मानिबे सेते भलो रहिबे कोउटा राइट कोउटा रॉन्ग आपण निजे ठीक करंतु एठी बाहर जिवो इना केमिति आपण सोईबे देखंतु ए सोईबा नियम बाँ पटे कड़ करिकि आपण सोईबे सेटा राइट साइड आडे करिवे आपण हजम प्रक्रिया रे व्याघात हबो लेफ्ट साइड आडे सोईबे आपण हजम प्रक्रियाटा मजबूत हेबो जानंतु आगो को देखिबा कोन कोन अछि देखंतु हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस आपण जते स्ट्रेस रे रहिबे सेते आपणकर रोग बढ़ियो आपणकर हजम प्रक्रियाटा खराब रहिबो तेणु स्ट्रेस को आपनको अवॉइड करिया पई पड़िबो स्ट्रेस टा कोन करिवो स्ट्रेस किल कोन करिवो स्ट्रेस हैज बीन नोन टू कॉज कार्डियोवास्कुलर आगे आपणकर स्ट्रेस रे रहउचंती ताहले आपणकर कार्डियोवास्कुलर को प्रभावित करिवो आपणकर हुए तो हाई बीपी हेई पारे लो बीपी हेई पारे किछि भी हेई पारे तेणु कि आपणकर स्ट्रेस रु बाहर को जीवा पई पड़िवो आ डिजीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड एक्सेलरेट माने आपणकर जो हार्ट धक 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 जो 72 चलवा कथा हुए तो सेटा को 50 कर देबो किंबा हुए तो सेटा को 100 कर देई पारे जो थिरे आपणकर कार्डियोवास्कुलर रोग बढ़ी जीवो तेणु करी दी बॉडी एजिंग प्रोसेस आपणकर जल्दी एज टा बढ़ी 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 जीव माने बुढ़ा हो गला भलिया देखा जिवे तेणुक स्ट्रेस रु आपन को जीवा पई पड़िवो आ सेथि पई 9 भजा 6 तियण हमको खाइबा पई पड़िवो आ स्ट्रेस रु हमको बाहर हेबा पई पड़िवो एक्सरसाइज करबा पई पड़िवो आ कोन रेस्ट भी देबा पई पड़िवो सेथि पई हमें जो 9 भजा 6 तियण अछि से 9 भजा 6 तियण रे आपनकर कोन अछि 9 प्रोटीन 9 प्रोटीन कार कोटा अभाव रहिछि आपनकर शरीर रे 9 प्रोटीन रो अभावटा आपन केमिति जानिबे जो लोकंकु आपनकर प्रोटीन देबे से प्रोटीन रो लोकर आवश्यक अछि ना नाही
ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତା ଶରୀରରେ ସେଟା ଖରାପ କାମ କରିପାରେ। ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେଲା ଏବଂ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଦେହରେ ଭଲ କି ଅବଜର୍ଭ ନ ହେଲା, ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ହେଲାନି, ହଜମ ଠିକ ହେଲାନି, ତାହେଲେ 100% ତାର ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତିଆରି ହେବ। ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ଏଇ ଘୁଟନା ବଥା, ପାଦ ତଳ ବଥା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ। ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ 9 ଭଜା 6 ତିଣ ଖାଇଦେଲେ ସିନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 11 9 11 13 ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭଲ କି ମିଶିବନି, ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତିଆରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦରକାର ହାର୍ଟ ଲିଭର କିଡନୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାନକ୍ରିଆଜ, ଏଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ।